Musim baru English Premier League is back dan seperti biasa, fokus korang semua sudah tentu terhadap pasukan-pasukan gegasi seperti Man United, Chelsea, Man City dan sudah tentu juga korang pandang perpindahan-perpindahan gergasi yang melibatkan kelab-kelab gergasi ini seperti Jadon Sancho ke Man United, Jack Grealish ke Man City, Romelu Lukaku ke Chelsea. Tetapi kalau ada satu kelab yang perlu korang beri perhatian lebih musim ini, ia adalah Brentford. Pada pandangan aku, Brentford ni, aku rasa dah hampir 4-5 tahun diorang ketuk pintu Premier League nak masuk. Tetapi seringkali gagal dengan perbezaan mata yang sikit ataupun kalah di peringkat playoff. Musim lepas, however, Brentford berjaya mendapatkan promotion ke pentas Premier League dan antara individu yang memainkan peranan yang begitu besar dalam kejayaan Brentford melayakkan diri ke pentas Premier League adalah Toney. 33 gol dan 10 catatan assist dalam hanya 44 perlawanan Championship. Prestasi yang luar biasa untuk Toney ini. Kalau kita nak rumuskan kerjaya Toney, ia adalah ibarat roller coaster dipenuhi dengan ups and downs. Kerana Toney pada tahun 2015 melakukan beberapa penampilan untuk Newcastle United pada ketika itu di pentas EPL. Tetapi hanya selepas melakukan beberapa penampilan tersebut, diorang kata yang Toney, maybe you're not good enough for the Premier League untuk masa sekarang. Jadi apa yang berlaku untuk tempoh 3 tahun seterusnya, Toney turun beraksi di pentas Division kedua dan Division ketiga pentas bola sepak Inggeris, di mana dia melalui satu proses yang begitu sukar dari sudut pandangan fizikal dan juga dari sudut pandangan mental. I think for the people that's watched me over the years know what I've been through. I feel like missing time with my family, my friends, being far away from them, some going days without speaking to them, and mentally as well. It's been tough. Obviously, sometimes you think about other things, you forget to eat and things like this, and all my loan moves going here, there, and everywhere. I think it shows the kind of man that it's made me into today. That I've grinded for this. And I feel like from young as well, I've jumped to playing in the Premier League. Selepas 3 tahun mengalami kesukaran di pentas League One dan juga Championship, Toney pada tahun 2018 akhirnya tiba di Peterborough United. Dan di sini kita nampak satu version Toney yang cukup berbeza. Dia lebih matang, dia lebih berpengalaman dan nampak seperti menjadi seorang penyerang yang lebih efektif di atas padang. Dan kematangan ini membantu pentas bola sepak Inggeris secara am melihat potensi sebenar Toney. 18 gol dalam musim pertama di Peterborough, 24 gol dalam musim kedua di Peterborough. Dan akhirnya piramid bola sepak England secara keseluruhan mula melihat kebolehan sebenar Toney. The first season I went to Peterborough, I didn't really get into the team as soon as I wanted to, because obviously the strikers in front of me were doing well. And then it was just being patient, really. And then when I got my chance, I took it. And I think my season started in just the beginning of December, and I ended up scoring something like 18, 19 goals. So then from there, I kicked on to going into next season, where I scored 24 goals, and the season got cut short due to the pandemic, and that was in beginning of March. So I feel like from there I kicked on massively. It made me stronger as well, being patient, and it just shows that when you get your chance, you have to take it with 2 hands, because it might not come around too often. Kalau ada sebuah klub di England yang lebih berpaksikan penggunaan data dan statistik, ia adalah Brentford. Kalau korang nak tahu, pemilik Brentford iaitu Matthew Benham menerapkan approach yang lebih berpaksikan data dan statistik secara keseluruhan, sekaligus membuka era baru ketika Brentford masih lagi berada di pentas Championship apabila mereka mula melihat proses transfer dan proses pembawaan pemain ke dalam kelab menurut data-data dan juga nombor-nombor yang begitu mendalam ini. Dan seorang individu yang telah pun berada dalam radar mereka buat jangka masa yang begitu lama berdasarkan statistik dan kajian yang telah dilakukan adalah Toney. Dan selepas hampir 2-3 musim mengejar Toney, akhirnya pada tahun 2020 Toney menyertai Brentford. The first year I was at Peterborough, there was some talk of Brentford interested. And I think they couldn't sort of come to an agreement. Then I stayed at Peterborough for another 6 months. So then in January there was more talk of them wanting me, and they still couldn't come to an agreement. And then obviously after that,
they showed more interest and then they finally got the target they was after. So I think that's key, knowing that a club actually wants you and they're after you for, they stay persistent for a year. So that speaks a lot for itself. Percayalah cakap aku, Ivan Toney meletup macam meriam buluh yang korang main masa hari raya. Sebab bersama Brentford dia menjaringkan 33 gol dan mencatat 10 assist dan sekaligus menjadi seorang penyerang yang memainkan peranan yang begitu luar biasa dalam membawa Brentford ke pentas EPL. Dan malah mengikut Ivan Toney sendiri, jurulatih Thomas Frank turut memainkan peranan yang begitu besar dalam memastikan evolusi Ivan Toney sebagai seorang penyerang dari pentas League One ke pentas Championship. Just speaking to me really and getting me fit. I feel like the first few games I come, it's always the first goal is always the hardest to get as you're being a striker, and the first 4 or 5 games I wasn't really scoring, and he just pulled me into his office and said, you're trying too hard to get that first goal. Just do what you normally do. Just be patient and it will come. Kalau kita lihat trajectory kerjaya Ivan Toney sebagai seorang pemain, ada persamaan dengan beberapa individu. Sebagai contoh, Harry Kane. Harry Kane sebelum meledak bersama Tottenham Hotspur menghabiskan beberapa musim di liga-liga bawahan di mana dia mengalami tekanan jiwa dan tekanan fizikal untuk menyesuaikan diri sebelum dia meletup bersama Tottenham Hotspur. Seorang lagi individu yang boleh kita beri contoh sebagai individu yang hampir mempunyai perjalanan yang sama dengan Ivan Toney adalah Patrick Bamford. Selepas bertahun-tahun dikatakan tidak cukup bagus untuk pentas Premier League, musim lepas apabila Patrick Bamford kembali dan membantu Leeds kembali ke pentas EPL, dia menjaringkan 17 gol dan sekaligus terus meletup dan menjadi antara penjaring paling konsisten di pentas EPL. Dan bagi Ivan Toney, dia sebenarnya melihat Bamford sebagai salah satu inspirasi kerana sampai ketika ini Ivan Toney mempunyai trajectory yang hampir sama. Obviously, his journey's been, I'd say, similar to mine. I feel like it goes to show that someone else's opinion doesn't really matter. It's just what you think and what you focus on in your own head. Obviously, people saying he's not good enough, but if he deems himself good enough, then that's all that matters. And as he's shown that he's scored a respectable amount of goals. And I feel like if you want something and you stick at it, then it's achievable. He's played in the league, so he knows what it's like to be playing back there, and I'm sure he wouldn't want to go back from playing in the Premier League. So he's kept himself a Premier League striker, and I'm sure he will have a good career, rest of his career. Kalau nak beri gambaran tentang betapa efektif Brentford dari sudut pandangan pembelian pemain, 3 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas sebenarnya, front three mereka adalah Brian Mbeumo, Said Benrahma dan juga Ollie Watkins. Kita tahu Benrahma ketika ini berada bersama pasukan West Ham, manakala Ollie Watkins kita tahu betapa besar impak dia bersama Aston Villa. Dan individu yang dibawa masuk untuk menggantikan Ollie Watkins adalah Ivan Toney, dan individu tersebut terus menjaringkan 33 gol di pentas Championship. Dari musim ini di EPL, dengan sebuah pasukan yang berkualiti, dengan sebuah jurulatih dan juga management club yang lebih berpaksikan data dan statistik, Brentford sudah tentu mempunyai peluang yang begitu besar untuk menjadi surprise packages ataupun dark horses, pasukan yang boleh mengejutkan ramai. Pada pandangan korang, kalau korang lihat Ivan Toney setakat ini berdasarkan video-video YouTube dia, prestasi dia bersama Brentford di pentas Championship, patutkah korang mengambil Ivan Toney ke dalam skuad Fantasy Premier League? Dan satu lagi soalan, berapa banyak gol yang korang rasa Ivan Toney akan ledak di pentas EPL musim ini?